So we have a project. The project says that on the right half of this room we have a magnetic field lines, and the magnetic field lines are running from that wall into this wall, going into the plane, right? And a person will be holding a charge gun, positive charge gun. Yes, আগে দিন আমরা পড়েছিলাম চার্জ গান সাইক্লোট্রন দিয়ে, তো ওর মধ্যে একটা সাইক্লোট্রন লাগানো একটা বড় গান নিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, আর এখান থেকে গান থ্রো করবে, ঠিক আছে, গান দিয়ে থ্রো করবে। So this gun has got a maximum capacity to throw the charge particle Q of value 1.6 into 10 to the power minus 17 coulomb. ঠিক আছে, 10 to the minus 19 ইলেকট্রন হয়, তাই তো? তাহলে 100টা ইলেকট্রন আছে, 10 to the power minus 17 coulomb. And well, so I'm taking a charge gun and throwing the charge particles with a velocity of 10 to the power 3 meter per second, and the charges are having magnitude of this much. The question is, how strong magnetic field should I create so that no one sitting beyond this board should experience these charge particles? Where this thickness is given, say this is 1 meter. What should the strength of magnetic field I create over here so that this magnetic field acts like a shield? Means I'm throwing the charge particle, this magnetic field will not allow the charge particle to penetrate this region and go beyond the. The question is, when I throw the charge particle over here, what happens to the charge particle? Why can't it penetrate? When it enters this point, it will experience a force along which direction? Right, upwards. Right? Means it will not go straight, instead it will try to go round like this. Okay? So if we need to stop the charge particle from crossing this region, that means we need to make it turn before this edge is completed, right? So if it turns and comes back, I've taken this very long, that's why I cannot complete the circle. So if I take a little short, then if it turns and comes back over here, returns back over here, it should make a perfect what? Semicircle, a perfect semicircle. वो semicircle का radius कितना होगा फिर? This thickness. That is how much? 1 meter. Right. That is 1 meter. So that's it. So when I'm throwing the charge particle, if I keep the magnetic field so strong that the charge particle cannot reach the other end, before that वो turn करके फिर वापस पीछे आ जाए, तभी we will not be able to cross it. So can you tell me what is the value of B then? अभी पता है कैसे करना है, जल्दी से की बात करो, बोलो। আর যেটা ঠিক আছে, ফোর্সটা সেটা এক্সপেরিয়েন্স করবে, কিন্তু সেই ফোর্স নিয়ে তো আমার কাজ নেই। আমার কাজটা হচ্ছে ওকে এই 1 মিটার রেডিয়াসের বেশি রেডিয়াস হতে না হবে, তার থেকে বেশি রেডিয়াস হলেই ও বেরিয়ে চলে যাবে, তার থেকে কম রেডিয়াস রাখতে হবে, রাইট? 1 মিটারের থেকে কম রেডিয়াস রাখলে ও ঘুরে যাবে, এখান থেকে ঘুরে ভেতরে চলে আসবে। আর যদি ওর রেডিয়াসটা গ্রেটার দ্যান 1 মিটার হয়ে যায়, তাহলে এটা এসকেপ স্পট, এসকেপ করে ওদিকে বেরিয়ে চলে যাবে। কি বলে মনে আছে? তাহলে রেডিয়াসের ফর্মুলা কি? R equal to mv by qb, because sin থিটা এখানে কেন নিচ্ছে না, তার কারণটা হচ্ছে থিটাটা 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে? 90 ডিগ্রি হচ্ছে 1, তাহলে mv by qb, তাহলে what is the strength of magnetic field কি করে বার করব? This r should be less than কত মিটার? 1 মিটার, right? That means এখানে এটা ইকুয়েশন থেকে তিন ইকুয়েশন বানিয়ে দিচ্ছি। আমি বলছি যে mv
MV by QB should be less than what the meter? 190. Right. তাহলে B কত হওয়া উচিত? B should be greater than MV by. So obviously I have not given the mass. Say mass যদি আমরা একটা ভ্যালু নিয়ে নিই, say 5 into 10 to the power minus 12. তাহলে we can calculate the strength of magnetic field. শুধু ভ্যালুগুলো পুট করে দিলে we can find out কত magnetic field দরকার যাতে it will be able to stop it. তাতে কম magnetic field apply করলেই ওটা reach করবে. This is exactly what the earth does to the cosmic radiations. That is the charged particles, fast moving charged particles that are traveling from the sun. वो भी ऐसे ही आता है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, उसको घुमाता है and it goes to the poles, near the poles. So well, now this force acting on a charged particle direction is clear to all of us. So today हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल नहीं डाल के करंट कैरिंग वायर डालते हैं तब क्या? Can I say that a current carrying wire is nothing but a moving charge particle? Yes or no? Right? The electrons basically keeps on drifting inside it. The electrons will drift correct, then they are moving charge particle, and the moving charge particle should experience the force, right? So give the heading force on current carrying wire. Force on current carrying wire. लास्ट क्लास के আমরা অঙ্ক করেছিলাম যে একটা নিউমেরিক্যালস প্রথম যে একটা করেছিলাম সো ফোর্স অন কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার উপরে বার করব আমরা জানি ফোর্স অন আ চার্জ পার্টিকল ইজ गिवन বাই F equal to QB cross V, right? F is equal to QB cross V. Now you know that when an electron moves through a conductor, say there is a conducting wire. Say this is a conducting wire, and obviously we have a cross magnetic field over this region going inside magnetic field, and the wire is carrying current along this direction, I. Then you know this I can be written as NAEVD, where VD is the grid velocity. That is our current sphere পড়েছে I is equal to NAEVD dot VD. তাহলে if this is the amount of current, we can write grid velocity equal to I by NA. Alright? ताहले the force experienced by each such electron, एक इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, कैसे निकालेंगे? F equal to QV cross V. तो V यहाँ पर VD है और Q क्या है? What is Q? कौन सा चार्ज? करंट कौन चार्ज करता है? अरे ये क्या है? ये इसका वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है चार्ज. So F equal to E into VD cross V हो जाएगा. आया ना? होगा. So E जो है ये E रहने दो, VD क्या है? I by NA into V. ठीक है. तो ऑब्वियसली यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड्स लेते हैं क्योंकि नहीं लेने से साइन 90. So E cancels out, IB by N into A. ये कितना इलेक्ट्रॉन के लिए है? एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट? For only one electron. So if I want to find out the amount of force experienced
by all the electrons that is present over a length कितना L, मान लो present over a length L, then how many electrons lie over the whole length L? कैसे निकालेंगे? हाँ? ना इंडिकेट करता हूँ, किसी बात का नहीं कि normally बात कर रहा है, average आप दादा if the area of cross section of this wire is A and the length of the wire is L, how many electrons are there inside it total? Right, N is the number of electrons per unit volume. ठीक है? So therefore, total number of electrons in the wire. कितना होगा total number of electrons in the wire? N is the number of electrons per unit volume. So if the length of the wire is L and area of cross section is A, what is the volume of the wire? Volume of the wire माने cylinder तो cylinder का volume कितना बात करें? Pi r square h तर माने A into L है तो ताले the total number of electrons in the wire is A into L into N. Why? Because N is the number of electrons per unit volume. So ताशा ने मेरी volume multiply करी, I get the total number of electrons present over the whole length of the wire. So if I do multiply that with this one, I get the total force experienced by the wire. Total force experienced by the wire is equal to, this is the force experienced by each electron. अच्छा मेरा लिखी नहीं है तो थोड़ा लिखना होगा. Therefore, force experienced by each electron is this. ठीक है? Therefore, total force experienced by the electrons by the wire is equal to how much? This is force experienced by each electron, and this is the total number of electrons. So we'll just multiply it. So that is ALN into IB by N into A. So A into A cancels. ILB. Okay. So you can clearly understand that I is not a vector quantity. I is a journals. So in here, if we need to write F in the vector form, then what should we write? F टाके जब vector form में लिख जावा, तब मतलब क्या लिखा उचित? F is equal to I L cross per unit volume. N is the number of electrons per unit volume, मतलब electron density. पूरी electron और cylinder में volume right. इसलिए cylinder का length L है, area of cross section A है, इसलिए cylinder का volume A into L. तो इसमें कितना number of electron है total? That is electron density into volume. N is the electron density. ठीक है? Per unit volume कितना electrons है? Density के साथ volume multiply करेंगे तो total number of electrons मिलेगा. तो वही लिखा है, total number of electrons in the wire is this, and then you multiply that with force experienced by each electron, you get the total amount of force. F equal to IL cross B. What is it? Is this clear? Like 8 is a formula to find out the force experienced by a wire. Now see, that means what? Any current carrying wire, if it is placed inside a magnetic field, it will experience a force given by this formula. That means that force depends upon the strength of current passing through it and also the length of the wire. Wire length টা কত তার উপর depend. Yes, cross B. Alright. Now see, L is having a vector sign. That means it should be a vector quantity. But you know, length is not a vector quantity. কেন? Length vector quantity নয় কেন? তার কারণটা হচ্ছে যে ওয়্যারের লেন্থটা আমি মেজার করব, সেই ওয়্যারটা যদি স্ট্রেট থাকতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। A current carrying wire may also lie like this,
এরকম ভাবে লাইট করতে পারে, তাহলে তো কারেন্ট ফ্লো করবে। এরকম তো নয় কারেন্ট ফ্লো করবে না, কারেন্ট উইল ফ্লো। তাহলে in that case what should you take the length L as? AL length আমরা কি নেব, कैसे निकालेंगे, कौन सा लेंथ L लेंगे? पूरा वायर का लेंथ लेंगे क्या यहाँ से यहाँ तक टेप से मेजर करेंगे? Right, you have to take the shortest distance between one end of the wire and the other end of the wire. So the shape in which the wire is lying does not matter. What matters is उसका first end point कहाँ है और second end point कहाँ पर है, और उन दोनों के बीच में जो shortest distance होगा that will be taken as L. ठीक है? So write this down. For a curved wire, for a curved wire, the shortest distance between its two ends, the shortest distance between its two ends should be taken as L. Should be taken as L. ठीक है? तो हम लोग एक वायर ले लिए जो बहुत लंबा है, ठीक है? तो पूरा वायर सोचे कि पूरा वायर लेके आएंगे, वायर की जो फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर। तो पूरा वायर लेके आएंगे तो उसका लेंथ बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है? तो बोले कि इतना वायर ऐसे खिचड़ी पका के रखेंगे, अच्छा करते हैं इसको रोल कर लेते हैं, ठीक है? रोल करके देखिए कि वो एक अच्छा सा रोल बन रहा है और फाइनली जो वायर है वो यहाँ पर आके खत्म हो रहा है। कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स? এটাতে কত ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে? এটা ছোট ডিসটেন্স, রাইট? সো will it be that huge যতটা আমরা ভেবেছিলাম যে এত লম্বা একটা ওয়্যার নিয়ে এসেছি মানে ও এতটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে? Why? Because its starting and ending point are very close to each other, so it will experience negligible amount of force. বলা বোঝা যাচ্ছে? তার মানে এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রিজিয়নটা কত তার উপরেই বেশি ডিপেন্ড করছে যে কতটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। কেন ওয়্যার আমি যত খুশি লম্বা নিতে পারি, কিন্তু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বাইরে বেরিয়ে গেলে তার উপর তো আর কোনো ফোর্স অ্যাক্ট করছে না। তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেখান থেকে এন্ড অবধি ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে। তার থেকে ছোট ওয়্যার হলে ওয়্যারের লেন্থের উপর ডিপেন্ড করবে, তার থেকে যদি লম্বা ওয়্যার হয়ে যায় তাহলে যতটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে কতটা অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ও অ্যাপ্লাই করতে পারে। Yes, this is clear to all of you. Let's do one simple sum. একটা ঝট করে সিম্পল সাম করে নেওয়া যাক, দেখা যাক যে কিছু বোঝা গেছে না যায়নি। Question number 20. Question number 20. সোজা ঝাঁপ দিয়ে 20 তে চলে গেছে। Question number 20. তাড়াতাড়ি বলো। Question number 20 কি করে করব? 2020 20 করে আমরা বললাম নাম্বার এটা So in question number 20 also, we have crossed magnetic field. We have crossed magnetic field. Okay? We have crossed magnetic field. और अच्छा एक छोटा सा चीज मैं दिखाना भूल गया, जो हम लोग करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकाले ना, ऐसे सिलिंड्रिकल वायर ले लिए और बोले कि फोर्स एक्ट करेगा, उसमें करंट मतलब किस डायरेक्शन में सेंड कर रहे थे? राइट में सेंड कर रहे थे ना करंट। तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर हम लोग निकाल लिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी F = IL × B। तो कौन सा डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Fleming's left hand rule। F B
BI. Say moving charge against the current. So I is along this direction, B is going inside, so the thumb will point in the upward direction. So it will experience the force in the upward direction. পুরো কারেন্ট কারেন্ট ওয়ারটা এরকম ফোর্স বুঝা গেছে আচ্ছা এখানে একটা এরকম সাম দেওয়া যেতে পারে যে এই ওয়্যারটা আমি এখানে ছেড়ে দিলাম আর ওয়্যারটা পড়ছে না ঝুলে আছে hanging in thin air ऐसा हो सकता है This is a current carrying wire मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया और वो हैंग करके रखा गिर ही नहीं रहा है Right. The force which is given by the magnetic field is acting in the upward direction. अभी हमने बताया तुम लोग और इसका एक weight भी होगा ना वो weight किस direction में act करेगा So अगर ये mg ये force को balance कर देता है तब ये वही पर अटक के रह जाएगा जिगरेगा क्या You understand? Same question आपसे ना Magician क्यों You know you can levitate a human एक आदमी को ऐसे एयर में हम लोग लेविटेट करके रख सकते हैं with the help of very strong magnet बोले करंट कहाँ से आएगा सर आदमी के अंदर करंट रहता है क्या अब बोले आदमी को जला देंगे ऐसे कुछ भी किसी को भी जला देंगे ना the reason is every object around us has got magnetic properties ठीक है हम लोग सिर्फ मालूम है कि आयरन का ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आयरन ही मैग्नेट से अट्रैक्टेड होता है ऐसा बात नहीं है सब लोग मैग्नेट से अट्रैक्ट थोड़ा होता है बहुत थोड़ा ठीक है आयरन ज्यादा अट्रैक्ट होता है इसीलिए आयरन हम लोग नोटिस कर पाते हैं लेकिन अगर वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहा ना तो हम लोग एक आदमी को भी ऐसे लेविटेट करके रख सकते हैं इन थिन एयर वी कैन ठीक है आदमी छोड़ो पूरा ट्रेन को लेविटेट करके रखते हैं वो जो जापान में हाँ बुलेट ट्रेन्स होता है ना मैगलेव दे आर कॉल्ड मैगलेव हाँ मैग्नेटिकली लेविटेटेड मतलब वो ट्रेन एक्चुअली पटरी को छूता ही नहीं है हाँ पूरा हवा में ही रहता है पूरा ट्रेन हवा में रहता है हाँ और इसीलिए वो उतना हाई स्पीड में जा पाता है बिकॉज वो उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं है और जहाँ पर उसको रोकना होता है उन लोग डिस्टेंस घटा देते हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम करने से वो नीचे आ जाता है एंड gets the brakes. It's called the maglev, magnetically levitated. ये अच्छा बात किया जब भी चाहे आ सकता है you know India has got so huge amount of resources and into the hands of so small number of people that you don't get to realize कि हम लोग कितना rich हैं ठीक है आधा तो छोड़ो लूट ही लिया सब लोग ठीक है लुटेरा लोग तो पहले ही लूट लिया जितना भी लूटना था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ समुद्रगुप्त इंडिया हैड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जीडीपी इंडिया का था ठीक है सब लोग लूट के पूरा खाली कर दिया इंडिया को कुछ बचा नहीं है अभी लेकिन अभी भी जितना बचा है ना इट्स barely enough to create a super better infrastructure than at least than Japan. At least super better infrastructure than Japan. The only problem is तुम लोग बहुत परिश्रम कर सकते हैं और हम लोग पहले खाना खा के सोने का थोड़ा सो जाएगा इसके बाद कुछ होगा टेंशन बाद में लेंगे अभी टेंशन क्यों लेंगे Anyhow, so leave it, forget it. So we just need to know that it experiences a force. Alright? तो यहाँ पर जो sum दिया हुआ है question number 20 में, उसमें बोला हुआ है कि एक region है जहाँ पर we have crossed magnetic field, ठीक है? और एक wire है जो ऐसे जा नहीं रहा है, सीधा नहीं जा रहा है. वो ऐसे गया फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया फिर सेमी सर्कल बना लिया फिर सीधा गया ये है तो ये लेंथ ए दिया हुआ है ये लेंथ बी है ये लेंथ सी है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ से
ऐसे जाके फिर ऐसे जाके। ऑलराइट, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, ये लेंथ C है। ये सर्कल जो है, ये सर्कल का रेडियस R है, ये सर्कल का रेडियस R है, और सभी सर्कल और फाइनली ये डिस्टेंस D है। हम लोगों को पूछा गया है वो कितना, ये पूरा वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस। The force acting on the wire is given by F equal to IL cross C. F is equal to IL cross C. ठीक है, हमारे L the wire और B जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो सब जगह में ही वो परपेंडिकुलर ही है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो तुम वायर को कैसे भी रखो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है? कुछ ताले इट विल बी F will be equal to ILB sin 90 डिग्री। तो ये खत्म हो गया समझ, लेकिन ये L क्या है? सॉरी, ये right, L is what? Not the length of the wire. L is the shortest distance between first starting point and ending point. अब वो हमें दिया नहीं हुआ है, A दिया हुआ है, इधर खाली है, इधर भी खाली है और इधर D है। अच्छा, ये BC है तो बेस निकल जाएगा, because this is a right angle triangle। तो ये बेस कितना होगा? रूट ओवर C square minus B square, right? To Pythagoras theorem, right? And this will be 2r, right? Diameter will be 2r. So total length will be F equal to I into A plus root over of C square minus B square plus 2r plus B into this will be your समझ में आया? क्लियर है? কি করে ফোর্স ক্যালকুলেট করতে হবে আমাদের আছে ডাইরেকশন অন্য এদিক ওদিক করা থাকলেও আমাদের স্টার্টিং আর এন্ডিং পয়েন্টের মধ্যে ডাইরেকশনটা কত সেটা দেখতে হবে। ওভার দ্য লেন্থ অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড লেন্থের উপর স্টার্টিং আর এন্ডিং পয়েন্টে কত আছে। মানে আমি যদি একটা ওয়্যার এরকম ভাবে রাখি তাহলে এটার জন্য কতটা লেন্থ দেব? हाँ, जो है वही लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये टेढ़ा है मतलब इसे कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा लेंथ ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, तो पूरा लेंथ के ऊपर ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन ये फोर्स किधर एक्ट करेगा? राइट, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका लेंथ L होगा, it will experience the force perpendicular to its length। हो गया सर? फिर इस लेफ्ट हैंड रूल लगा दूसरे पे, এখানে কারেন্টটা যদি এদিকে যায়, I এদিকে যায়, তাহলে B ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে আছে? গোইং ইনসাইড, আর কারেন্টটা কোন দিকে আছে? এই ওয়্যারের ডিসটেন্স, তাহলে B কে along this direction। তাহলে যেদিকে ওয়্যার আছে সেদিকে যদি আমরা মিডল ফিঙ্গারটাকে প্লেস করি, তাহলে see the thumb is pointing along the direction of the force। So that's it. Clear? Well, now give the heading torque on a current carrying loop। Torque on a current carrying loop। Loop, right? Current carrying loop। Current carrying loop के ऊपर तो force experience कर रहा है। अच्छा। Let me ask you a question। मान लो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन, ठीक है, अभी बोर्ड के अंदर नहीं जा रहा है, इट इज अ करंट कैरिंग लूप, सॉरी इट इज अ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक फील्ड बोलना ना, करंट कैरिंग लूप এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে I have kept a wire forming a loop। So the current goes like this, এখান থেকে ঢুকছে আর এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।
So magnetic field lines are along this direction. So how much will be the force experienced by this loop? আমি জানি না, আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছি force experienced by this loop. Zero. Negligibly less, because it's the starting point and ending point. Starting point and ending point are very close. So the starting point and ending point is at close থাকে, the negligible distance between the two ends. So it's a loop. So any current carrying loop will experience no net force inside a uniform magnetic field. अगर magnetic field uniform है, अगर non-uniform magnetic field होगा, तब force experience करेगा. लेकिन अगर uniform magnetic field है, it will not experience any force. ठीक है? So here not experience any force. समझ में आया? But if I ask you to find out the force experienced by each of the parts, then obviously they will experience certain amount of force. ठीक है? अच्छा, तो समझते हैं कि क्यों नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. एक एक करके मान लो A B C D. A B C D देने से भूल मिल जाएगा. P Q R S. मान लो ये P Q R S एक लूप है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B, जो इस डायरेक्शन में है. It's going around this direction. तो क्या बोल रहे? आशा PQ वायर टा कोई के फोर्स एक्सपीरियंस करो बोलते हैं. Towards আমাদের দিকে সাংঘাতিক ব্যাপার. তারপরে F B I B কোন দিকে আছে? around the direction of this direction. I টা কোন দিকে আছে? আমাদের দিকে আসবে. ও দূরে চলে যাবে. তাই না? কে আমাদের দিকে আসবে? RS আমাদের দিকে আসবে. আচ্ছা, গোলাপের কিছু নেই, একটা একটা করে আস্তে আস্তে করো, ঠিক আছে? দাঁড়া না। So এখানে the current is in the upward direction and the magnetic field is along this direction. তাহলে থাম্বটা কোন দিকে পয়েন্ট করছে? thumb is pointing inwards. তার মানে this part of the wire, PQ of the wire, will experience some force given by right, given by cross method, and that force, say this is F. So F is how much? Will be the what will be the value of force? Torque on current carrying. अच्छा, force experienced by PQ will be how much? F equal to कौन होगा? Force का कौन होगा value का? Let us consider this length to be L. ये length को L लेते हैं. I L B sin कितना डिग्री? 90 डिग्री, because L जो है वो B से परपेंडिकुलर है ना. This angle is right angle. है ना? The force experience will be I agree. ठीक है? अब मुझे बताओ QR किधर force experience करेगा? QR will experience force along this direction. Right. Because magnetic field and length, they are parallel. So if magnetic field and length are parallel, the cross product F is equal to I L cross B. So L and B, if they are along the same direction, cross product will give us 0, right? Sin 0 0, right? So QR कोई force experience नहीं कर. Done. RS किधर force experience करेगा? निकाले हम लोग. Magnetic field इधर है. Magnetic field इधर है और current पीछे जा रहा है. So the thumb will point outwards, so it will experience the force outwards. हम लोग निकल, right? So यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे force को? Dot 0. So this is the force experience. और obviously PSB कोई force experience नहीं करेगा. तो मुझे बताओ ये लूप क्या करने का कोशिश करेगा? ये किधर आने की कोशिश कर रहा है? RS
RS किधर आने की कोशिश कर रहा है और ये PQ किधर जाने की कोशिश कर रहा है अंदर, राइट? हो जाएगा से ताले ये बाहर आने की कोशिश करेगा, so obviously it will go for a rotation, right? रोटेट करने का कोशिश करेगा, राइट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तो रोटेट होगा क्या? नहीं, रोटेट नहीं होगा, ऑसिलेट करेगा। ये क्या करेगा? ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो ये इधर रोटेट हो जाएगा। जैसे ही RS इधर आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज, तब RS इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये उल्टा डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एक बार ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऑसिलेट करेगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। समझ में आ गया? बोला मुझे ऐसे है ना मुझे ऐसे। लेकिन हम लोगों को ना ऑसिलेट नहीं करवाना, हम लोगों को तो पंखा का हवा खाना, मजेदार हवा खाना, राइट? सो वी नीड अ पैरामीटर that can change the direction of either magnetic field or the current. Current का direction अगर every half cycle में change हो जाता है, तो ये घूमता ही जाएगा, right? जैसे ये situation से ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तो situation क्या बनेगा? Situation ये बनेगा, R इधर आ जाएगा, S इधर आ जाएगा, B इधर, और तो करंट का डायरेक्शन R से S में था, इधर था, और ये इधर था, राइट? तो इसीलिए क्या होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा आउटवर्ड, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये पहले ऐसे ऑसिलेट किया था, फिर से वापस अपने जगह में जाने का कोशिश करेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा। जनरली ये करना चाहिए, मतलब ऑसिलेट करना चाहिए। हम लोगों को ऑसिलेट नहीं करवाना है, हम लोगों को क्या करना है, इसको घुमाते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर इसको घुमाते रह गए तो हम लोग हवा मिलेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली हवा के लिए पहले इट इज यूज्ड फॉर अ मोटर, यू कैन रन एनी इंजन, कोई भी इंजन रन कर पाएगा, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ ऑयल डाल के इंजन चलाने का जरूरत नहीं है, करंट से भी हम लोग इंजन चला सकते हैं, राइट? इससे पहले तक हम लोग सिर्फ ऑयल डाल के इंजन चलाते थे। कोई भी इंजन हम लोग को चलाना है तो उसमें ऑयल चाहिए, ऑयल नहीं मिलेगा तो इंजन नहीं चलेगा, ठीक है? अभी भी सऊदी अरब के लोग वही कर रहा है, वही उसी से कमा रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास सबसे ज्यादा ऑयल है, ठीक है? सबसे ज्यादा না রাশিয়ার কাছে প্রচুর অয়েল আছে, তো সেজন্যই এই এনার্জি মানে এই ঝামেলা ইউক্রেন ঝামেলাটা হচ্ছে, ক্রাইসিস চলছে, সবাই অয়েল নিয়ে এখন মার্কেট করছে, ঠিক আছে? এই অয়েলের ক্রাইসিসটা একবার যদি রিডিউস করে না, দিস হিউজ মানে অয়েল ব্যারেন্স উইল ফিল দ্য হিট। আর তার একটাই ওয়ে আউট হচ্ছে इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है? सो देखो इतना साल पहले हम लोग जान चुके हैं कि ऑयल नहीं चाहिए, मोटर लगाने के चलाने के लिए ऑयल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से भी मोटर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बनाना। हाँ, अभी तो बनाना पड़ेगा ना, पूरा इसका मेल्ट कर रहा है, कलकत्ता पानी के नीचे, मुंबई पानी के नीचे, सब पानी के नीचे चला जाएगा, मैनहट्टन पानी के नीचे, बिजनेस कहाँ से चलेगा? बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो अभी सब लोगों को लग रहा है कि नहीं, बहुत गर्म हो चुका है, बहुत फॉसिल फ्यूल बर्न कर चुके हैं, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे ही सोच लिए कि फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, रुकना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल निकालना शुरू कर दिया, रशिया बोल दिया हमला फ्यूल करंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी तो 4-5 साल में, मैक्सिमम 10 साल में ऑयल का खेल खत्म होने वाला है। तब तक अगर सारा ऑयल बिक ना जाए तो पैसा कहां से आएगा? हमारे पास तो इतना ऑयल है ना, हम लोग तो एकदम सुपर जायंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? ऑयल है, एनर्जी है, एनर्जी हमारे हाथ में है, ठीक है? अगर बिके नहीं एनर्जी का डिमांड खत्म हो गया तो गया 10 साल, गया भैंस पानी में। भैंस पानी में जाने से पहले जितना चाहे लो, इसीलिए लगा दिया यूक्रेन क्राइसिस, ऑयल का दाम एकदम चला दिया आसमान में, $60 से सीधा $100 पे चला गया। हाँ, अभी थोड़ा सा नीचे है, 90-95 है, लेकिन हाँ, so it is purely a game,
scientists are like the puppets, you know. Scientists, एक जमाना था जब साइंटिस्ट लोग सोचते थे हाँ हम ही सब लोग सब कुछ है, ठीक है, हमको ही सब सारा रूल्स, नेचर का रूल्स पता है, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट सच पॉकेट्स कुछ नहीं, सब पैसे में बिकने वाले हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। साइंटिस्ट बन के फायदा क्या होगा? तुमको लगता है देश के लिए कोई सोचता है? आज तुम्हें जब तक वो छोटे थे सब लोग, उसको पता नहीं था पॉलिटिक्स के बारे में, तब तक सब लोग बोलते थे इंडिपेंडेंस डे पेरेड करेंगे, फ्लैग लगा के, फ्लैग लगा के, फ्लैग लगा के, ठीक है। अभी मोदी जी सबको बोल रहे हैं हर घर तिरंगा, सब तिरंगा लगा दिए सबका घर में, सबका हाथ भी तिरंगा से ढक दिए हैं। कुछ मत देखो, सिर्फ तिरंगा देखो और कुछ मत देखो। Okay, let's come back to physics. So what we have is we have an oscillating loop जो oscillate कर रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या करवाना है, उसको रोटेट करवाना है। तो देखो क्या हो रहा था, करंट पहले P से Q में जा रहा था और फिर R से S में आ रहा था, तो PQ जो है वो अंदर वाला डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था और RS बाहर आने का कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए ये लूप रोटेट हो गया, RS आ गया इधर, PQ चला गया इधर, एक 180 डिग्री रोटेशन। लेकिन जैसे वो यहाँ पर पहुंचा तब उसको पता चला कि चलो अब तो फोर्स उल्टा डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है ना, ये बाहर एक्सपीरियंस कर रहा है ये अंदर, तो फिर वापस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये बंद करने के लिए और एक स्टेडी रोटेशन चालू रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑल्टरनेटर का व्यवस्था किया। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग আমরা পড়েছিলাম, রাইট? স্প্লিট রিং গুলো বুঝতে হয়। স্প্লিট রিংটা লাগানো হয় যাতে ওটা একই ডাইরেকশনে কাটটা করে, ঠিক আছে? লুক এট দিস, दिस इज जस्ट अ रिंग, बीच में से तोड़ा गया है और कुछ नहीं, जस्ट अ मेटल रिंग सिर्फ बीच में से डिस्कनेक्टेड है, ऑलराइट। और इसका दो एंड से दो ब्रश लगा हुआ होता है जो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट होता है। किससे मेड अप होता है? ग्रेफाइट। कौन सा? जो पेंसिल से लिखते हैं हम लोग वही ग्रेफाइट है, ठीक है। You know what is the basic property, very intellectual property of graphite? The only non-metal which is a very good conductor and it has lubricating property, means वो slippery बनाता है, तो wear and tear कम हो जाएगा। अब क्या है देखो, यहाँ पर ये ब्रशेस जो है, मान लो ये B1 है, अच्छा इधर नहीं ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ पर रहने दो, इसको यहाँ पर ड्रॉ रहने दो, हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये वायर को थोड़ा अलग कर लेते हैं तो एकदम एक साथ मिल जाएगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी अलग कर सकते हैं। और यहाँ एक रिंग लगा दिया हम लोग और ये रिंग को बीच में से काट दिया, और इधर किससे कनेक्टेड है वो ब्रश, सॉरी ये रिंग किसमें कनेक्टेड होगा, और ये रिंग जो है इन टर्न दे आर कनेक्टेड टू ब्रशेस। मान लो ये B1 है और इधर B2 है, और ये जो है B1, इससे हम लोग बैटरी कनेक्ट किया हुआ, ये ब्रश से बैटरी कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल B1 के साथ लगा हुआ है, मतलब ऑलवेज B1 पॉजिटिव एंड B2 ऑलवेज। अब मान लो ये जो सेमीसर्कल है, मान लो ये C1 है और C2 है, ये वाला सेमीसर्कल C1 है, ये वाला सेमीसर्कल C1 किसके साथ कनेक्टेड है? PQ के साथ। तो करंट C1 में से आके PQ में से होके ऐसे घूम के फिर C2 में से होके B2 में से होके यहाँ पर आ रहा है, इस डायरेक्शन करंट। once it makes the rotation 180 डिग्री रोटेशन, तब क्या हो जाता है, ये लूप के साथ साथ ये भी एक चक्कर काट लेता है। तो अगर ये एक चक्कर काट लेगा तो ये C1 आ जाएगा इधर और C2 आ जाएगा इधर। तो B1 वाला जो ब्रश था उसके साथ कौन कनेक्टेड हो जाएगा, और B2 वाला ब्रश किसके साथ कनेक्टेड होगा, Do you understand this? C1 C2 इंटरचेंज हो गया, C1 पहले B1 के साथ कनेक्टेड था लेकिन अभी किसके साथ कनेक्टेड हो गया, B2 के साथ। और इधर से
आके बैटरी जो था वो वही है। अब क्या कर रहा है, बैटरी V1 को तो पॉजिटिव बना के रखा है, V2 को नेगेटिव। तो अब करंट क्या हो रहा है, C2 में से घुस रहा है अंदर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, उल्टा, और फिर ये नीचे वापस। अब क्या होगा, अब ये क्रॉस नहीं करेगा, अब ये नॉट करेगा, ये भी ये क्रॉस करेगा। तो देखो पहले जो सिचुएशन था वही आ गया ना। अब एवरी 180 डिग्री रोटेशन C1 C2 अपना कनेक्शन चेंज कर लेगा और करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, and the fan will keep on. So this is how a electric motor works or DC motor. ঠিক আছে, তো DC মোটরের ওয়ার্কিং আমরা এতক্ষণ যেটা করছিলাম, this is the working of a DC motor. ঠিক আছে, এই স্প্লিট রিংটাকে আমরা কমিউটেটর বলি, কি বলি, কমিউটেটর, because it commutes মানে হচ্ছে every 180 degree rotation it changes the direction of current so that the loop keeps on experiencing the torque and keeps on rotating. Is that clear? अच्छा, तो समझ लिए ये जो हम लोग समझे, this is the working of what, working of DC motor. This is the working of a DC motor. लेकिन ये टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहे थे हम लोग, तो निकालने वाले थे टॉर्क ना, तो भूल के खो गए, फैन में चले गए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी घुस गए, ड्रॉ करेंगे। अच्छा हाँ, अब नहीं ड्रॉ नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं इसके बाद। अच्छा देखो ये एक्सपीरियंस किया F इक्वल टू ILB, ये लेंथ अगर L होगा तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी, तो ये फोर्स भी जो एक्सपीरियंस करेगा इसका भी सेम मैग्नीट्यूड होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो द नेट फोर्स विल बी 0, जो पहले हम लोग निकाले थे। remember the loop does not experience any net force, but since the forces are directed in the opposite direction it experiences a couple, right? These two forces can be taken as a couple because they are equal in magnitude but opposite in direction. तो एक couple के लिए टॉर्क कैसे निकाला जाता है, how do you find out torque due to a couple? Oh, F the force multiplied by the perpendicular distance between them, so let the perpendicular distance between them be small b, so torque will be ILB into B. Actually ये क्रॉस ही होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा, you know torque is R cross F, right? तो मुझे पहले लिखना चाहिए B cross IL, right? अब मुझे बताओ B क्या है, नहीं ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द लूप, और L क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। सो टाउ को क्या बोलेंगे, I A, और ये ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो टॉर्क विल बी A cross, where A is the area vector of, remember area can be taken as a vector quantity, ये हम लोग सीखे थे, Gauss's law में सीखे थे कि area can be taken as a vector quantity. Over here the area only denotes the area of this loop, ये loop का total area, that means ये जो torque है ये लूप का शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ उसका मींस अगर ये स्क्वायर लूप नहीं लेंगे, हम लोग एक सर्कुलर लूप लेते हैं या कोई भी शेप का लूप ले लेते हैं, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, ठीक है, सिर्फ वो लूप कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है उसके ऊपर टॉर्क का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क विल डिपेंड ओनली अपॉन द एरिया ऑफ द, इज दिस क्लियर? So this is the torque experienced by a current carrying loop, ये भी पढ़ लिया हम लोग यहाँ पर, और कैसे DC मोटर वर्क करता है ये भी हम लोग समझ लिए। Is this clear? Clear to all of you? Well, so এটা কি লেখা হয়ে গেছে, এটা কি লিখতে হবে, এই ডায়াগ্রামটা বানিয়ে এটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? Obviously এত ক্রিটিক্যাল এগুলো কিছু মানে ভাবতে পারলে ভালো, না বানাতে পারলে একটু অসুবিধা আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, জাস্ট এই এটা বানিয়ে নাও যে PQRS ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন, কারেন্টের ডিরেকশন and torque in force direction, এটা cross আর এটা down, এটা কি বানিয়ে, ঠিক আছে? This the length is L of PQ and between Q and R this distance is B, এই distance টা আছে B, small b,
वेल नाउ वी नो दैट अगर हम लोग कम्यूटेटर नहीं लगाएंगे तो ये जो लूप है ये एक बार इधर जाएगा फिर ऑसिलेट करेगा, इधर जाएगा ऑसिलेट करेगा। कम्यूटेटर का काम है करंट का डायरेक्शन चेंज करवाना और एक ही डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करना ताकि वो कांस्टेंटली रोटेट करता है, ठीक है। नाउ से वी हैव अ सिचुएशन वेयर वी डोंट कनेक्ट द कम्यूटेटर मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इसमें करंट सोर्स हम लोग डालेंगे मतलब बैटरी लगा के रखेंगे तो ये तो ऑसिलेट करेगा ना, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, राइट। नाउ इफ आई से दैट आई वांट टू कीप दिस स्टेडी एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन में हम लोग छोड़ देंगे और वो ऑसिलेट नहीं करेगा, तो कौन सा पोजीशन? आपको बोल रहे इसको यहाँ ऐसे पोजीशन में छोड़ देंगे तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा ना और ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, राइट। तो कौन सा पोजीशन में वो कहीं जाने की कोशिश नहीं करेगा, राइट। अगर ये हम लोगों का लूप है, ये एक से लूप रोटेट करके यहाँ पर जैसे आएगा, अगर हम लोग हाथ से इसको रोक लेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे उसको तो वो और इसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इसी डायरेक्शन में स्टेबल रहेगा। So you can say this is the equilibrium position of the loop. ये equilibrium position से अगर हम लोग थोड़ा सा भी हटा देते हैं तो it will keep on oscillating. Why is this equilibrium position? If you want to understand, बहुत सिंपल सा बात है, देखो RS कहाँ आ गया, निकल के यहाँ आ गया ना, और PQ जो है वो अंदर चला गया वोल्ट का, ये PQ वाला पोजीशन है। अब RS किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, आउटवर्ड्स, तो ये एज आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और इसका पीछे वाला एज इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दे आर एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट एंड आल्सो लाइन ऑन द सेम लाइन, तो दे विल बैलेंस ईच अदर आउट और कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं। समझ में आया? सो इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इस इक्विलिब्रियम से इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं तो इट विल गो फॉर oscillations, right? So give the heading oscillations of a loop in a uniform magnetic field. Oscillations of a loop inside a uniform magnetic field. Of a loop inside a uniform magnetic field. Okay? तो हम लोग लूप को तो ऐसे करके ड्रॉ नहीं कर सकते ना, 3D में हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर रहे हैं गोइंग इनसाइड, और इसके अंदर एक लूप को ऐसे फिक्स करना है, इसके अंदर लूप को ऐसे फिक्स करना है, राइट। तब क्या होगा, अगर करंट कैरिड ऐसे होगा तो ये वाला वायर इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आई इधर है बी अंदर है, तो देखो इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट और ये वाला राइट टुवर्ड्स द राइट। सो दे विल एग्जैक्टली बैलेंस ईच अदर एंड दिस विल बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। हां स्टेबल होगा ना, क्या दैट इफ फोर्स फ्लो तो एग्जैक्टली अलोंग द सेम लाइन एट पोजीशन, ताकि कोई लाइन सेपरेशन नहीं, तब क्या होगा, इट विल नॉट एक्सपीरियंस नेट टॉर्क आल्सो, net force 0, net torque also 0. It will be at stable equilibrium. ठीक है? Now if you just disturb it a little, একটুখানি disturb করে আপনি যদি ছেড়ে দেন, তাহলে কি হবে? Oscillate করবে, right? So can you find out what is the time period of this small oscillation? Time period of the small oscillation. আমি যদি এটাকে এই কনফিগারেশন থেকে অল্প টেনে বার করা হয়, এই এন্ডটাকে বাইরে বার করলাম তাহলে এর ভিতরে ঢুকে যাবে, দিয়ে যদি ছেড়ে দিই তাহলে কি হবে, ব্যাক করে যাবে, বিকজ অসিলেট করার চেষ্টা করবে না, একবার পেছনে যাবে আবার সামনে আসবে। তার মানে কি এটাই হচ্ছে স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন।
সেই জন্য তো ব্যাক করে যাচ্ছে, রাইট? ও নিজে রিটার্ন ব্যাক করার চেষ্টা করছে, মানে কি? মানে হচ্ছে এই যে পজিশনটা, দিস ইজ দ্য স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে ডিস্টার্ব করলে তখন তো অসিলেট করে না। একটা পেন্ডুলামও স্টেবল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, তুই এটাকে যখন ডিস্টার্ব করিস তখন এটা ডিসঅর্ড। বুঝাচ্ছ? আচ্ছা, কোশ্চেনটা হচ্ছে এই অসিলেশনের টাইম পিরিয়ডটা আমরা কি করে বার করব? রিমেম্বার, অসিলেশনের টাইম পিরিয়ড বার করার জন্য মিনিট ওমেগা, সেটা কোথা থেকে আসবে? টাও, টর্ক। টর্কটা কি করে বার করছি আমি এখানে? I a b sin theta, where theta is the angle between a area vector and b magnetic field vector. ঠিক আছে? For small oscillations, theta is small. Then theta যদি small হয়, sin theta is nearly equal to, can I say that? Yes or no? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा tau equal to I a b, राइट? अगर ये tau equal to I a b थीटा बन गया तो हम लोग टॉर्क को I अल्फा बोल सकते हैं ना? आया? I is the moment of inertia of the loop and alpha is the angular acceleration. So angular acceleration is equal to I a b by capital I. Don't mix up. Capital I is the MOI, moment of inertia. Okay? And alpha is the angular acceleration. And we all know that tau equal to I alpha होता है, torque is equal to I alpha, जैसे F equal to m है, वैसे ही torque equal to I alpha. So alpha equal to I a b by capital I into theta.